200 अरब, पौने 200 अरब रुपए का उन्होंने ना दहिंदा है। ठीक है, उनसे वसूल किया जाए, उनसे वसूल किया जाए, और साथ इनमें से बाज जो है उनमें 50% तक लाइन लॉसेज हैं। लाइन लॉसेज जो हैं वो एक डिसेंट वर्ड है चोरी के लिए। कुंडे लगे हो। देखिए, मैंने ये असेंबली में परसों कहा है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां अगर लोड शेडिंग की जाए, जो चीज आप बेच रहे हैं अगर आप उसको पैसे नहीं मिल रहे तो आप बेचना बंद कर दें। लेकिन जहां पे आप बेच रहे हैं लोग आपको उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, वहां तो लोड शेडिंग ना करें ना। मैं इसमें सुबाइयत की बात नहीं कर रहा, लेकिन पंजाब के मोर और लेस तमाम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है, जिसमें मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, इस्लामाबाद है, ये तमाम के तमाम जो है 12 से लेके 17-18% तक इनके लॉसेज हैं। यानी पंजाब का जो कंज्यूमर है वो बिजली के बिल जो है वो अदा कर रहा है। ठीक है। वेयर एज सिर्फ अकेले जो कराची हैदराबाद के जो लॉसेज हैं, हैदराबाद के लॉसेज 60-70 अरब रुपए के करीब है जो उन्होंने गवर्नमेंट को देने हैं। साथ लॉसेज जो है ये दिन ब दिन पाइल अप होते जा रहे हैं। तो अब जो लोग, इसका मतलब है कि जो लोग बिल अदा करते हैं उनको पनिशमेंट मिल रही है उसके बिल अदा करने की, और जो लोग बिल नहीं अदा कर रहे उनको बिजली उनको एक बराबर जो है। लेकिन भाई साहब, होता ये है कि जहां पे कुंडा लगा हुआ है वहां पे वापटा जब कुंडा उतारने के लिए जाता है तो लोग उनको पकड़ के मारते हैं। देखिए, ये मसला इसको ब्लो अप होने दिया गया है, और ब्लो अप होने दिया इसलिए दिया गया है कि इस अजियत से या इस तकलीफ से माल बनाया जाए। बहुत से लोग जो है वो माल बना रहे हैं। राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं उन्होंने आज से कुछ 2.5 साल पहले कहा था कि दिसंबर 2009 को जो है ना वो बिजली लोड शेडिंग खत्म हो जाए। ठीक। आज से 6-7 महीने पहले उन्होंने जनवरी में कि फरवरी में वो एक जहाज खड़ा है कराची पोर्ट के अंदर, उसके अर्शे पे खड़े हो कहा था कि मार्च से ये जहाज जो है बिजली देने शुरू कर देगा। 75 करोड़ रुपया आप उनको महीने की जो है कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं मुफ्त, उससे बिजली को नहीं ले रहे उस जहाज से। वो 232 मेगावाट उसने बिजली पैदा करनी थी, इनसे पूछेंगे वो कितने मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। परसों वजीर पानी और बिजली नवीद कंवर साहब ने कहा, बड़े उन्होंने फख्र के साथ कहा कि आज उसने 85 मेगावाट पैदा की, नहीं 232 की जगह। बाकी जो डिफरेंशियल है उसकी पेमेंट की जा रही है उसको। इसी तरह रेंटल पावर को मैंने ये कागजात लेके आया, रेंटल पावर के केस जो मैंने किया सुप्रीम कोर्ट में, मेरे साथ उसमें फैसल साले याद साहब भी थे पिटिशनर। अब वो हुकूमत के साथ हैं इसलिए वो इस पिटिशन को परसू नहीं कर रहे, लेकिन उसमें आप देखें कि अगर ये रेंटल पावर इतना अच्छा कारोबार होता और जायज और हलाल का कारोबार होता तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने IPPs भी लगाई हुई हैं और वो बिजली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, वो भी इसमें आते। इसमें तमाम वो लोग आए हैं जिन्होंने हुकूमत के किसी साहिब इक़्तिदार लोगों के साथ मिलकर माल बनाने का मंसूबा बनाया। मसलन कौन लोग? मैं आपको बताता हूं। ये देखें, ये इस वक्त ये 2 ग्रुप्स हैं जिसमें एक साहब हैं वॉल्टर पावर नोडेरो 2, वॉल्टर पावर नोडेरो 1, इनको ये बिजली पैदा कर रहे हैं, इनको भी इस कैपेसिटी पेमेंट हो रही है इस वक्त, और इनसे 5 अरब रुपया, इनसे और 1-2 और लोगों से 5 अरब रुपया पिटीशन के जरिए मैंने वापस दिलवाया है। अभी भी इनके पास जो है 14-15 अरब रुपया जो एडवांस लिया हुआ है, 7% से 14% एडवांस इंक्रीज किया गया, इन लोगों की जेब में पैसे डाल दिए। ये कौन है? ये देखें, ये वॉल्टर पावर वाले जो हैं, ये इकबाल ज़ैद अहमद साहब हैं, ये LPG के स्कैम में भी ये पूरे मुलव्वस हैं। उसके बाद जो है टेक्नो पावर है, ये समुद्री रोड फैसलाबाद पे इन्होंने लगाया हुआ है। कैरके क्रैंडेज जो है वो ये जहाज वो जो खड़ा है वो जो टोपी ड्रामा कराची पोर्ट में जो हो रहा है, इसको सबसे ज्यादा इन्होंने दिया हुआ है एडवांस फ्रेट मैं कह रहा हूं टैरिफ, जो सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो इनको दिया गया हुआ है। किसी को इतना टैरिफ नहीं दिया गया। कितना टैरिफ इनको जी इस वक्त मैं आपको बताता हूं इनको कितना टैरिफ दिया गया। इनको 5.98 टैरिफ दिया गया हुआ सेंट्स। इसमें आप दूसरे जो पास ओवर आइटम्स हैं वो सारे डालें तो ये 22-23 रुपए के ऊपर चला जाता है एक यूनिट। एक यूनिट जो है। और वापटा बेच 10 रुपए में रहा है, 10 या 11 रुपए। देखें, उसके बाद रेशमा है, टेक्नो पावर है, उसके बाद यंग जनरेशन है, ये सारे के सारे सुदागर हैं, ये सारे का इसमें किसी ने बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा।
لیکن انہوں نے ایڈوانس لیے ہوئے ہیں. سوائے ایک میرا حال ایمن آباد میں لگا ہوا ہے, وہ 60 میگا واٹ جو ہے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا اسکیم جو ہے جو ہوا ہے. میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں جو آپ نے پوچھا کہ جی یہ آپ کے پاس سولوشن کیا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو کیپیسٹی اس وقت انسٹالڈ ہے اس کو فل پہ لایا جائے. جی جو سرکولر ڈیٹ والا ایشو 18,000 کی کیپیسٹی, ہم 18,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں آپ, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری جو جنریشن کمپنی ہے اس وقت 3, 4, 5 جنریشن کمپنی جو حکومت کی جو اس میں ہے, ان میں جو مشینری انسٹالڈ ہے وہ اپنی منیمم ایفیشنسی پہ چل رہی ہے. ٹھیک, 15-16% ایفیشنسی پہ وہ چل رہی ہے. اس میں سارا انفراسٹرکچر موجود ہے. میں نے آج سے 3 سال پہلے ایک پروگرام میں راجہ پرویز اشرف کہا تھا کہ اس میں کم از کم مشینری چینج کر دیں. انہوں نے کہا جی پیسے کہاں سے لائیں. اب سوچ رہے ہیں, 3 سال بعد سوچ رہے ہیں وہ مشینری چینج کرنے کا. اگر وہ مشینری چینج کر دی جائے تو وہ ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ 15, 16, 17 سے کہیں جا کے 50 کے قریب آ جائے گی, اور 1000 میگا واٹ سے زیادہ جو ہے بجلی جو ہے آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی اس طرح. لیکن وہ بڑا ٹائم لگے گا. مہینوں میں دیکھیں 3 سال آلریڈی ویسٹ ہو گئے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر آپ کریں تو نیکسٹ ایئر وہ بجلی ایڈ ہو سکتی ہے. اس کے بعد کئی سال گزر گئے ہیں. انہوں نے جو بگاس کے اوپر شوگر ملیں جو پروڈیوس کر سکتی ہیں 12-13 میگا واٹ, 1300 میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں بھائی, لیکن اگر سارے صوبے 2000 میگا واٹ, 16, 17, 1800 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی اس میں ایڈ ہو سکتی ہے. 72 شوگر ملے. نیپرا جو ہے 85 شوگر ملے. نیپرا نے جو ہے ابھی تک جو ہے ان کے ساتھ ریٹ وہ طے ہیگلنگ ہوتی رہتی ہے. کیا صورتحال ہے لیٹسٹ جو ہے کہ پچھلے چند دنوں میں یا ہفتے میں یا مہینے 2 مہینے میں, میں اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا, لیکن ڈیلے پچھلے 3 سال سے یہ معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. وہ خیر صاحب اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ بات کے قریب پہنچ کے آن کر لیجیے. میں نے بریک لینی, خیر صاحب بریک کے بعد یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے. وہ اس لیے خیر صاحب نہیں ہو رہا وہ کہ وہ الیکشن کے قریب جا کے ان کو ایکٹیو کر لیا جائے گا. 2000 میگا واٹ وہ پمپ کر دیں گے نیشنل گریڈ میں, اور اس کے بعد بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ سکے گی کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کر دیا, ہمیں الیکشن میں ووٹ دیں. یہ ہے بات. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بس اب وقفے سے پہلے خالد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بجلی موجود ہے پاکستان میں, اور اگر اس کو تھوڑا سا مینج کر لیا جائے تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تجاویز موجود ہیں. خالد صاحب اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اگر مشینری چینج کر لی جائے 1000 میگا واٹ وہاں سے اضافہ ہو سکتا ہے. جو شوگر ملے ہیں 2000 وہاں سے لیا جا سکتا ہے, اور اگر کر لیا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں پچھلے سال جو ہے, بلکہ پچھلے سے پچھلے سال یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 7:30-8 بجے تک جو ہے تمام مارکیٹیں ساری دنیا میں بند ہوتی ہیں, یہاں بھی بند ہونی چاہیے. نہیں بند ہوئی, نہیں بند ہوئی. 12 بجے تک 12 بجے تو 1 بجے تک کھلی ہوتی ہیں, صبح کھلتی 11-12 بجے. میرا خیال ہے کہ پاکستان بھر میں ملک کی سطح پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ تمام دنیا میں مارکیٹیں جو ہیں 7:30-8 بجے تک جو ہے. یہ فیصلہ ہوتا ہے, امپلیمنٹ نہیں کروا پاتی, نہ ہمارے پاس پولیس اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے, نہ پولیٹیکل گورنمنٹ کروا سکتی ہے. یہ جو اس وقت جو حالات ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ قومی ضرورت ہے, اور تمام طبقات کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اس سے 1000 سے زیادہ 1200-1300 میگا واٹ بجلی بچتی ہے اگر رات کو جو ہے آپ بجلی جو ہے نا وہ 7:30-8 بجے کے بعد مارکیٹیں بند کر دیں. آپ دکانوں میں جائیں 200-250 بلب جل رہے ہوتے ہیں. آپ چھوٹی دکانوں میں جیولری کی دکانوں پہ جائیں, وہاں پہ گرمی لگتی ہے, وہاں پہ اندر ٹیمپریچر جو ہائی ہوتا ہے, اتنا زیادہ بلب جو ہے, اتنی زیادہ الیکٹرسٹی. جس ملک میں اتنی قلت ہو بجلی کی اور اس کا ساتھ اتنا ضیاع ہو رہا ہو, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. اس کے بعد میں دوسری بات آپ کو جو کہے کہ سارے پاکستان میں انرجی سیور کا جو ہے وہ کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے. 1200-1300 میگا واٹ اگر آپ تب سارے پاکستان میں انرجی سے موجودہ حکومت نے یہ معاملہ انٹروڈیوس ہوا, اور ہمیں انٹرنیشنل ڈونر جو ہیں وہ دینے کو تیار تھے یہ پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے یہ, ہمارے جو حکمران تھے انہوں نے کہا جی ایک بلب کے پیچھے سے 12-13 روپے بنانے. ہمارے یہاں پہ پچھلے یہ جو گرمیوں کا موسم جو اس وقت اختتام پہ پہنچا ہوا ہے, تمام دنیا نے جنریٹر جو ہیں اپنے گیس پہ چلائے ہیں.
गर्मियों में कभी गैस की शॉर्टेज नहीं होती, पहली दफा पाकिस्तान में गर्मियों में गैस की शॉर्टेज हुई है, उसकी वजह से सस्ता पड़ता तो है। सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता तो ये आप टैरिफ रैशनलाइजेशन करें। अगर कोई बंदा रात को दुकान खुली रखना चाहता है, रात के 12-1 बजे तक वो दुकान खुली रखना चाहता है, आप उसको डिफरेंट टैरिफ अप्लाई करें, उसको 4 गुना पैसे लें, उसको उससे पैसे ज्यादा लें, बिल्कुल लें। वो दोपहर वाला टैरिफ क्यों उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जब डे लाइट मौजूद होती है। आप टैरिफ रैशनलाइजेशन करें ताकि लोगों में बचत का रुझान पैदा हो, वो प्रोहिबिटिव बनाएं कि अगर आप ये जो गैस एसी इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता है दुनिया में जो 12 मुल्क हैं जिनमें एसी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान उन 12 मुल्कों में शुमार होता है। गरीब मुल्क होने के बावजूद हर आदमी के घर में एसी है। आप इसको तो कम से कम रैशनलाइज कर सकते हैं, पॉलिसी बना। बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो मैन्युफैक्चरल कॉम, हमें इसको एफर्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर। देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी वायलेशन हो रही है कि लोग, ये इलीगल है, जनरेटर गैस पे चलाना इलीगल है, लेकिन हमारे हर घर में जनरेटर जो है, आप देखें हर घर में नहीं तो मेजॉरिटी घरों में जो है गैस के ऊपर जनरेटर चलाया जा रहा है क्योंकि सस्ती बिजली पर। तो ये इस चीज को, इस अनोमली को दूर करें। जब तक आपके ये रैशनलाइजेशन टैरिफ में नहीं होगी तब तक जो है वो, अब देखें सीएनजी स्टेशन है, सीएनजी स्टेशन जो है 7-8% आपकी गैस कंज्यूम करते हैं। वही गैस जो है पावर प्लांट्स को भी जा सकती है, वही गैस जो है इंडस्ट्री को भी जा सकती है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट भी देगी और आपको साथ जो है आपकी पावर प्लांट भी चलाएगी। ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन बैन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, मौजूदा हुक्मरानों ने 500 और सीएनजी स्टेशन के को लाइसेंसेस दे दिए। वो करप्शन की को हद होती है। आप देखें कि गांव में लोग डीजल के ऊपर ट्यूबवेल चला रहे हैं। डीजल को सस्ता तो नहीं है ना, डीजल तो पेट्रोल से महंगा हो गया है, लोग चला रहे हैं ना उसके ऊपर, उनको तो कोई इस किस्म की सहूलत दस्तयाब नहीं है। लेकिन आप देखें सीएनजी स्टेशन, मुझे सुई नॉर्थन वालों ने बताया कि उन्होंने मोटरवे के एक तरफ एक सीएनजी स्टेशन की जो इजाजत दी, चंद दिनों में देखा कि दूसरी तरफ भी वो सीएनजी स्टेशन है। उन्होंने मोटरवे से नीचे से पाइप निकाल के दूसरी तरफ जो है, और कौन सा